buenas, continuamos en Star Wars y vamos a ver. Este no nos habla, este está inoperativo. Vamos a hablar con el Yuka. ¿Qué tienes en tu tienda? Ha sido poco cooperativa. And if the unit proves even more uncooperative once we purchase it. A ver. ¿Qué significa el nombre HK-47? Gee, that doesn't sound suspicious at all. Warehouse workers have a bad habit of paying off their debts with other people's property. ¿Oh, sí? Venga, 4000. Sí, 4000, sí. Vaya, ya es un poco tarde para el dialecto de los moradores. Hostia, este trabaja con cosas de swap. ¿Qué tienes en venta? Déjame hacerte, busco cosas exóticas. Enséñame lo que tienes. Piezas de swap. ¿Dónde? Tío, que solo me quedan 300 créditos. No tiene piezas de swap el cabrón. Vamos a vender tú, que estoy aquí. Que estoy sin pasta. Las vestimentas no las quiero para nada. Holography. Acero no puede ser. Pistola de Sith asesino. 136. Vamos a empezar a vender granadas.
Y ahora las minas. Vale. La placa craneal. 24. ¿Y por qué el cabrón? Bueno, vamos a hablar con él, que se venga conmigo. Statement. My restraining bolt will be deactivated when you take possession of me. Am I to accompany you now? Shall I? Que mate algo para ti. Ahora viaja conmigo. Statement. I will enter into your service now, Master. I am certain you will make adequate use of my primary functions. My ears are practically quivering with anticipation. Ya, pero yo no quiero llevar ahora a la HK. Me falta uno. Me falta un compañero por encontrar. El HK-47 era fácil, ya lo conocía. Es la cantina. Ah, no, la cantina no hemos entrado tampoco todavía. Escenario, oficial comercial. Gandalf. What can Gandalf do for you? Been a while. I saw you down near the track, didn't I? Estaba donde Mota. ¿Puedo hacer una o dos preguntas? Sure, not a problem. Might as well try to pass along some of what I know. Debo preguntarte sobre ti y las carreras. Something I know. Well, something I used to know. My racing days are behind me. Gandalf is the name. Este es el mejor sitio para competir. Best place to race is wherever the track treats you sweet and your times are golden. It's that simple. You get hung up on any one track and he'll end up like me. My favorite stop was Taris. Always look forward to going back. Now, I don't want to touch my bike at all. Maybe I wasn't in the winner's circle lately, but I still race for sport, you know? A woman. I never won on Taris, but it was always my first stop on the circuit and the last time. Hey. It doesn't matter now. You can't ask for more certain closure than the whole planet being gone. Poof, boom, gone. Tampoco para allá, ¿eh? Oh, well, past my prime by any measure. I started late, too. Not like the kids out there now. Some of them are too young. It's a cutthroat business. I've seen some of them burn out after a year. They get dangerous and don't live long. That's not everyone, of course, but it happens. I'm a has-been, I'll admit, but dying while you're on top is still dying. I'll pass. All right. Estoy buscando algo. Tus respuestas son tediosas. Nada. ¿Y ahora quieres hablar, Bastila? ¿En serio? How can I help? Yes, I suppose I can understand your curiosity, given the bond that connects us. Very well. I'll tell you a bit about myself. I was found to be strong with the Force at a young age, as most Padawans are. As a girl, I was given to the Order to be trained. When I joined the Order, I left my family on Tal Ravan, as all Padawans do. My family is still there, the last that I heard. I've had little contact with them, as it is discouraged. Relationships with family members are fraught with powerful emotions. Such extremes are to be avoided. Anger and hate are the worst, but even love can lead to folly. Emotional entanglements can be dangerous. They can impair rational thought. They can lead to outbursts of uncontrolled emotion. A Jedi must be above such things. It can be a hard lesson to learn. I was not on good terms with all of my family, but I do remember missing my father terribly for a long time. I was not on good terms with my mother.
I was only a little girl when I left, but I was old enough to resent her and the way she treated my father. She pushed my father into treasure hunting. I spent all my young life on ships, traveling from one false lead to the next. She whittled away my father's entire fortune, and I hated her for it. I think she was relieved to give me to the Jedi, but my father was heartbroken. A child is too young to understand the sacrifices that must be made. It's better if they have no contact with their family once they're removed. Once I was older, I realized the wisdom of this policy. A Jedi must do what is needed, personal desires notwithstanding. Love can only obscure and confuse the matter. Di que sí. Even a Jedi cannot always control the feelings of the heart. We must do our best to guard against it, no matter what the cost. But some sacrifices are harder than others. I do not wish to discuss this anymore. I would rather return to our mission. Ay, pobrecita mía. Vamos a hablar con él. Well, fresh face for the game. Ah, uno de paz a tomar por culo. Tiene nada más. A ver, babas, estáis en medio y no puedo pasar ahora. Vaya. Qué poca cosa hay en este. Espérate. El cantinero. Who are you then? The only new people that come to Junix Nard's Cantina are long-time losers and bounty hunters. I don't have to tell you why the two don't mix well. Please keep any blaster fire to a minimum. What, did some Zerka promoter tell you to come to this planet? I pity you if you were expecting a prosperous mining outpost. Nothing here but sand and more sand. There's a little hunting and racing, but nothing that'll make a small man rich. You got a license here, don't you? Faz's Lodge will be open to you now. Nothing more I can tell you about hunting that his lot won't. And since you got that license from Zerka, you know they look for bounties of their own. They're the ones with credits to pay and interest to protect. All right, then. A ver. ¿Pasa algo fuera de lo normal? You're fishing for a reaction to the destruction of Taris. That's all anyone from off-world is talking about. Well, I'll tell you, it's about time someone kicked the Republic in the tail and got things moving. I guess the Sith are the ones that do it. Don't get me wrong, all those deaths were horrible. If war gets the money moving, maybe they'll decide to fortify us out here. No. Just no. I don't look for trouble. You'll have to talk to people yourself if you want more than that. If you don't... All right, then. ¿Qué vendes? Zerka Corporation only worries about keeping their own stores full. A ver, botiquines. Lo voy a comprar. Zucca, Bocan. Desestabilizadores. Unidad de sigilo. Veneno de gas. Gizka. Tendríamos que comprar algún veneno de Gizka. Para la nave. Agua, agua. Agua yo. A ver si me venden ya piezas para la moto. No puedo hacer las carreras. Mira aquí, sí. Oficina cerca. Greetings again from the offices of Zerka Corporation. Is this about bounties or something else? Traigo palo grafi por la recompensa. I see that, but do you have the all-important chieftain's gaffy? That was what you agreed to get for us. Sí, aquí lo tienes. Well, that is a very big headache that you've removed. I'm sure there are still sand people out there, but they'll be quieter now. I think I'll give you a bonus for this. You've more than lived up to your side of the bargain. Zerka Corporation thanks you.
I'm sure. Zerka Corporation thanks you again. 500 créditos solo. Esta espada como mola. Me ha quitado todos los palos solo y solo me ha dado 500 créditos. ¿En serio? Se he reventado todos los moradores por eso. Greetings again from the Of course, you've done a good job for us and I'm happy to pay you. You have fulfilled your end of the bargain, and Zerka Corporation is grateful. I will, of course... Ah, vale, vale, ahora sí, 1700, coño, esto ya es otra cosa. Vale, de soporte vital, botiquín avanzado. Nadie vende cosas para la moto. Nadie vende cosas para la moto. Y ahora vamos a vender. Vamos a la otra tienda. Ah, sí, es verdad. Que nuestra amiga ha subido de nivel. Uf, 14, qué cabrona. Está todo pasado. Y aquí. La logia de los cazadores. Era a este capullo. Tengo algo que venderte. Tengo una placa de Wraith. A ver, ¿dónde están las placas de Wraith? Ah, este es venta. Quiero hacer las placas de Wraith. No las veo. Aquí. A 24, es que me las venden a 24. Vaya mierda de planeta. No me venden piezas para la moto. Lo que antes me vendían bastante bien, ahora me lo venden tira de precio. O sea, mejor dicho, lo que me compraban antes bastante bien, ahora me lo compran tira de precio. Vamos a limpiar la nave. Que son muy monos. El veneno alquizca. A ver. Se van a matar entre ellos. Ahora todos. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Y qué pasa si yo lo ataco?
No jodas, ¿en serio? Sí, sí, no paran de salir, hay que matarlos con el veneno. O sea, tengo que comprar otro veneno. No hay nada. No hay nada. Ahora, pues, vámonos. Fila y misión. Vámonos. I watched some good races at the swoop track last week. Chiwak Aita Kang Kichana Baba Hassan Shan. Tangabun Shan Nang, Wanga Kun Chinapala Mula, Tongki. Mucho shakapaga, ye ki kon no Mucho paga caca. ¿Mi forma de mejorar la moto entonces? A ver. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Era 22 lo que había que superar, me parece. Joder, macho. ¡Ah, no! ¡Lo he superado! Artículos recibidos. ¿Qué me han dado? A ver.
Bueno, hemos hecho la primera carrera bien. Me ha costado. Vamos a ver. ¿Quién puede venderme? Es que este ponía que vendía cosas para la moto. He dicho que... Bueno, ponía. Ha dicho que vendía cosas para la moto. A ver, ¿qué tienes a venta? Además de droides. ¡Hey! ¿Qué pasa, señorito? A ver, punto de informática, piezas. Punto de seguridad, vestimenta, detonador, granada, mina. Coraza de droide. Coraza pesada de droide, coraza intermedia de droide. Para droides. Mejora de droide. Mejora de droide. Pues muchísimo todavía, no voy ni por la mitad. Bueno, vamos a por el dragón entonces. Ya vendremos a por las motos más tarde. Hay que hablar con este, ¿no? Oh, it's you again. I'll just let you pass. The boys and the... Good hunting out there. Vamos por allá. Hombre, ahí están otra vez. Pero para 24 créditos de mierda no pienso ir a matarlos. A ver una cosa. ¿Cómo vamos de misiones? Caballeros, Karth, una extraña polizona, la regla del Pazak, asaltantes mandalorianos, Bastila, Junai. El trato de Nico. Aunque tiene preparado un trato mejor para él, Nico no escucha lo que dice. Ah, claro, hasta que no gane todas las carreras, Nico no quiere hablar conmigo, es verdad. Y no puedo ganar todas las carreras si no me dejan mejorar la moto. Pum, 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 pum. ¿Qué ha sido ese ruido raro? ¿Qué coño es eso, pavo? Ah, vale, no me atacan. Menos mal, porque si esto me ataca me revienta, seguro. Primero vamos a buscar el límite. Ahí ya veo el dragón. I'm tired of waiting, Comad.
How big can this dragon of yours be? I'm going in. A ver, pavo, es un dragón. ¿Qué haces? Ajá. Normal. Mucho shakpakat. Kieno no dama paule rachikun. Ronda dijo donga kun hankabi. Oh, su padre también mató un dragón. Palamule tunking ba nunotek. Tuknin chatukune mulerabes. Kachikun ida donga. Yikinkuno ba mulerachikun. Slimo podonar de odunga kunkabe. Jedo badwana ni di bobo. Dong na bungsha nununya. Dong patukashmak talea. Ronda di hodonga kun hangabi. Wana kun bez ching palamule. Tunking ba nunotek. Tugnin chatukune mulerabes. Ajá. Kachikun ida hodonga. Yikinkuno ba mulerachikun. Slimo podonar de hodonga kunkabe. Ronda di hodonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule. Tunking ba nunotek. Tugnin chatukune mulerabes. Kachikun ida hodonga. Yikinkuno ba mulerachikun. Slimo podonar de hodonga kunkabe. Ronda di hodonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule. He encontrado antes donde los moradores hacen nivelas. Tugnin chatukune mulerabes. Kachikun ida hodonga. Yikinkuno ba mulerachikun. Slimo podonar de hodonga kunkabe. Ronda di hodonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule. Tunking ba nunotek. Tugnin chatukune mulerabes. Kachikun ida hodonga. Yikinkuno ba mulerachikun. Ah, bueno, si es matar moradores de las arenas no hay problema. Ronda di hodonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule. Tunking ba nunotek. Tugnin chatukune mulerabes. Kachikun ida hodonga. Yikinkuno ba mulerachikun. Slimo podonar. Ya estamos. ¿A qué van a ser como el jefe? Jedo badwana ni di bobo. Dong na bungsha nununya. Dong patukashmak talea. Ronda di hodonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule. Tunking ba. Muy buenas, señor Gordis. Bienvenido. Tugnin chatukune mulerabes. Mucho shakpakat. Kieno no dama paule rachikun. Ahora, vamos a cazar dragones. Para pa 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 pam pam. Pa 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 pam. ¡Ay, míralos, qué monos! ¡Ay! Estáis muertos, lo sabéis, ¿verdad?
Pobrecitos míos. A ti te voy a poner en estasis. Y a ti también te voy a poner en estasis. Bueno, ya han matado a Shulato. Hostia, y no he guardado la partida antes. F, super F. Menos mal. Vale, no se ha perdido mucho. Solamente la cháchara del tío ese. Ay, vamos a hacer una pausa y ahora continuamos. De buenas, felices. Hasta ahora.